बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। बहुत ही अधिक खास हेबा पई जाउअछि कारण आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे कन्या राशि व्यक्तिविशेष माननक पई एप्रिल मास 2026 किभଳି रहिबो। एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह मानकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउं प्रकारर फल प्रदान करिवे, केउं सबु क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो एवं केउं सबु क्षेत्र रे आपणकु प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो, सतर्कतार आवश्यकता रहिबो। सही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपई जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप रे लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशि राशि अधिपति हेउछंती बुध। तो एप्रिल मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती बुध एवं बुधंक साथी रे गोचर करूछंती राहु। आपणकर सप्तम भाव रे गोचर करूछंती सूर्य, मंगल एवं शनि। अष्टम भाव रे गोचर करूछंती शुक्र एवं आपणकर दशम भाव रे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश भाव रे गोचर करूछंती केतु। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती, छाया ग्रह राहुंक साथी रे गोचर करूछंती। तेबे 11 एप्रिल को बुध आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे। षष्ठ भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाई नथाए, एहा रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होई थाए। तो जेहेतु आपणक प्रथम भावर अधिपति निजे षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती, तेणु एप्रिल 11 पर्यंत जे पर्यंत बुध षष्ठ भाव रे रहुछंती से पर्यंत आपणको आपणक स्वास्थ्यर जत्न नेबा पई पड़िबो। ऋण, असुस्थता एही सबु समस्या आपणकर देखा देबो। बुध हेउछंती चर्मर कारक ग्रह, किंतु आपणकर चर्म संबंधी समस्या मध्य देखा देबो, जेमिति कि एलर्जी, इन्फेक्शन एही भली समस्या गुड़िक देखा देई पारे। किंबा आपणकर हठात मुंड बिंधा, चापपण एवं थकापण एही सबु आपणकर हठात अनुभव करि पारंती। एही लक्षण गुड़िक एप्रिल 11 पूर्वरु प्रकाश पाइबार संभावना रहिछि। तापरे परिस्थिति रे उन्नति आसीबो, तेणु अत्याधिक चिंतित हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। बुध सप्तम घरे प्रवेश करिबा मात्रे आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि पकाइबे। तेबे जदिও सप्तम भाव रे बुधंकर स्थिति सेतेटा सुदृढ़ रहिबो नाही, तेबे मध्य प्रथम भाव रे बुधंकर दृष्टि पड़िबा कारणरु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके स्ट्रांग रहिबो एवं आपणकर शारीरिक सुस्थता मध्य बजाय रहिबो। एबे आसंतु जानिबा जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। तो शनि वर्तमान आपणकर सप्तम भाव रे गोचर करूछंती। पंचम भावर अधिपति शनि मंगल एवं सूर्यंक साथी रे अछंती एवं एकत्र भाव रे आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती। एया सुचाउ अछि जे आपणकर पंचम भाव एवं प्रथम भाव मध्य रे एक सीधा सड़क कनेक्शन रहुअछि। जेहेतु एही संपर्क शनिंक द्वारा रहुछि, तेणु आपण एक दृढ़ दायित्व बोध सहित आपणकर शिक्षा क्षेत्र को आगे नेबे एवं आपण आपणकर शिक्षागत लक्ष्य उपर एक तीक्ष्ण ध्यान बजाय रखिबे। कन्या राशि जो माने व्यक्ति विशेष अछंती, मुटामुटी देखिबा पई गले आपणक मध्य रे एक सकारात्मक आग्रह आसीबो। पाठ पढ़ारे आपणकर दायित्व बढ़िबो, आपणकर आग्रह बढ़िबो। विशेष करी 14 एप्रिल पूर्वरु आपणक मध्य रे टिके अत्याधिक क्रोध आसीपारे। आपणकर धैर्यर स्तर निम्न को खसी जाई पारे। एठारे दुईटी दिग देखा जाउछि, हुए तो आपणकर धैर्यर स्तर कम होई पारे किंबा आपणकर मन पाठ पढ़ारु डाइवर्ट होई पारे।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହେଉ, କିଛି ବି ହେଉ, ଏହିସବୁ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଢଳିପାରେ। କାରଣ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି। ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଅଧ୍ୟୟନ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରକୃତି କିଛିଟା ଅନନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏହିଭଳି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ 2-12 କନେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଏକ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ। 11 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥାପି ବି 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଆଣିବେ, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଣେ ସିଂହର ରୂପ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଲୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତଥାପି ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
अल्प परिश्रम आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेब। तो भाग्य संबंधित जहाँ भी निर्णय आपण नेबापी चाहूँगी ताहा जदि आपण 19 एप्रिल पर नेउछंती तेबे आपणको अधिक शुभफल देखा मिलिब। जदि आपणकर किछि मीटिंग रही आपण किछि बड़ जिनिस सेल परचेस करने को चाहूँगी, आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करने को चाहूँगी, कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करने चाहूँगी, तो 19 तारीख पर ताहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। क्यारियर कथा जदि आमे कहिबा तो आपणकर दशम भावर अधिपति सप्तम भावरे प्रवेश करिवे। बुध आपणकर सप्तम भावरे प्रवेश करिवे। एप्रिल 11 पर आपणक कर्मक्षेत्र रे जेउ आपणक विरुद्ध रे पॉलिटिक्स चलीथिला, आपणक मनरे किछि भय बा चिंता थिला, सेही सबु दूर होई जिवो। आपणकर काम सफल हेबो कि नाही, जदि आपण वर्तमान बेकार अछंती तेबे आपण चाकरी पाइबे कि नाही, किंबा आपण एक निर्दिष्ट प्रकल्प किंबा ग्राहक पाइबे कि नाही, सही विषय रे जदि आपण चिंतित अछंती ताहा हेले सही चिंता गुड़िक सबु आपणकर दूर होई जिवो। एप्रिल 11 पर जेतेबेले बुध आपणकर सप्तम भावरे गोचर करिवे, जदिओ बुधंकर शक्ति सामान्य ह्रास पाइपारे, तथापि भी जेहेतु बुध केंद्र रे गोचर करिवे तो एठारे आपणको से शुभफल मध्य प्रदान करिवे। जदि आपण परिचालनार कार्य करुछंती किंबा परामर्श सहित जड़ित जेकोसी भी कार्य करुछंती, प्रधान शिक्षक किंबा अध्यापक भागरे कार्य करुछंती, तो एही सबु क्षेत्र रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। व्यवसाय कथा जदि आमे कहिबा तेबे एही एप्रिल मासटी व्यवसाय पई बहुत भल देखा जाउछि। जदिओ बिजनेस को नहीं करी आपण टिके अधिक यात्रा करि पारंती एवं आपणकर खर्च मध्य वृद्धि पाइबो, किंतु दृष्टिकोण सकारात्मक रहिछि। आपणकर बिजनेस प्रायतः 70% भल रहुछि। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार गुड़िक विषय रे, जेउ प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभफल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सबु अशुभत्व रहुछि सेही गुड़िक मध्य खंडन होई जिवो। तेबे सेथिपई आपण प्रत्येक बुधवार दिन गो मातांकर सेवा करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन गायत्री मंत्र पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन प्रभु गणेशंकु दुब अर्पण करंतु एवं लडू मध्य अर्पण करंतु। आपणको अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करिबा सहित प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।